କେତେ ଦିନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବ, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନୀରବ ରହିଥିବ। ନିର୍ଭୟା ଅଭୟା ସେ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଶହ ଶହ ସଭୟା ଦୁର୍ଭୟା ଅବଳା ଏମିତି ନରପିଶାଚମାନଙ୍କର ଶିକାରରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବେ। ତଥାପି ଚୁପ୍ ବସିଛ, ତଥାପି ନୀରବ ରହିଛ, ମୁହଁ ଖୋଲୁନ, ଆବାଜ ଉଠାଉନ। ନିଜର ସଂସାରର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିଧି ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନୀରବରେ କାପୁରୁଷ ଭୀରୁ ଭଳି ଏମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ। ୟାକୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚି ରହିବା କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୌଣସି ଦଳର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ନ ହୋଇ, କିମ୍ବା ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, ନିର୍ଭୟା ତ ମୋ ଝିଅ କି ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ଅଭୟା ତ ମୋ ଝିଅ କି ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଏକ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିବା କ'ଣ ଶୋଭନୀୟ? ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏମିତି ଏ ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ରାଜନୀତିର ନେତାମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ାଣିଆ, ଦଳମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ସାଜି ଇଏ ଭୁଲ କଲା ତ ତାକୁ ଗାଲି ଦିଅ, ଇଏ ଭୁଲ କଲା ତ ତାକୁ ଗାଲି ଦିଅ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭଳି ବଞ୍ଚିଥିବ? କେତେ ନିର୍ଭୟା, କେତେ ଅଭୟା ଏ ବର୍ବରତାର ଶିକାର ହେଲା ପରେ ତୁମେ ମୁହଁ ଖୋଲିବ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଛି, କଲିକତାରେ ହେଇଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେଇଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଇଛି, ମାହାଙ୍ଗାରେ ହେଇଛି। କାଲି ମୋ ଘରେ, ତୁମ ଘରେ, ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ କାହାର ଯେ ନ ହେବ ସେଟା କିଏ କହିପାରିବ? ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଥରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରାଅ। ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ତାହାକୁ ଯେମିତି ଏ ରାକ୍ଷସ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ଏମିତି ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଭାଜନର ରେଖା ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଥରେ ନାଗରିକ ହୋଇକି, ଥରେ ମଣିଷ ଭାବରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ମୁହଁ ଖୋଲି ଶିଖ। ନିର୍ଭୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥାଇକି ସତ୍ୟ କହିବା ଶିଖ। ମାନବିକତାର, ସହୃଦୟତାର ପରିଚୟ ଦିଅ। କାହାରି ଝିଅ ବୋଲିକି ଖବରଟେ ପଢ଼ିକି କି ଖବରଟେ ଦେଖିକି ଫେସବୁକ୍ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ମତମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁଥି ଉପରେ ଦେଇ ଯାଉଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବର୍ବରତାର ଶିକାର ହେଉଥିବାର ଆମର ଝିଅ, ମା, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା କ୍ରୂରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡମାନ ଘଟି ଚାଲିଛି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ଆବାଜ ଉଠାଇ ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କଲିକତାରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି, ସାରା ଦେଶରେ ସେଟା କେବଳ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀ ଭେଟର୍ନିଟିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ସେ ଆମର ବି ଝିଅ ହୋଇପାରେ, ଆମର ବି ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି କରିଦେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କେମିତି ପୁରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି
एक्स पार्टीर सरकार अच्छी ताहले वाई जेड यही पार्टी माने से दल विरुद्ध रे आरंभ करदे जदि जेड पार्टी अच्छी ताहले बाकी दल मैंने विरुद्ध रे आरंभ करदे लोकों समस्या एमती हो राजनीति पशापाली रे उभे जाउछि कोड़े आम समस्या कहीं बुझीपारना ए राजनीतिक दल मानू निजर समस्या दूर करिकी निजर समस्या निजे समाधान करने से मनोबल नहीं से शक्ति नहीं से दृढ़ता नहीं मानविकतार एक ज्वलंत उदाहरण स्वरूप रास्ता को अल्लाह कि राजनीति घटुची 31 वर्षर मेडिकल छात्री कि प्रकार बर्बरतार शिकार होची पुणी तार पेशा जोटी तार निजर कर्मक्षेत्र रे जदि गोटे डाक्तराणी जदि डाक्तरखाना भितरे निजर कर्तव्य करने समय रे जदि सुरक्षित नुहे ताहले ए देशर कौन सी झील कौन सी बहु कौन सी नारी कौन सी जगह भी सुरक्षित नुहे भावतु नहीं जे सेठी घटी ताहार घटी एठी घटी नहीं मोर कहीं लगे नहीं एमती भावतु नहीं राजनीति देखु जे जोठी ये घटना घटी जिते बड़े छात्र छात्री माने रात्रि अर्थरे से माने प्रतिवाद जनवाई हाथ में कैंडल धरिकी मोबाइल टर्च धरिकी रास्ता को ओह्लौंट धारणा दौरान न्याय मागुंट न्याय क्या पाखु अंध देश को गली दर्पण बिकी क्या पाखु न्याय मागुंट क्या विश्वास अच्छी हजारे सरिकी गुंडा से अर्धरात्रि पशि जाऊँच से मेडिकल कॉलेज को जोर मार कर दौरान छात्र छात्री माने भୟରେ कौटी लुचुंट गणतंत्र यहाँ गोटे सभ्य राष्ट्र एमती हुए गोटे संस्कृत समाज रे एमती हुए यहाँ गोटे सभ्य समाज सभ्य राष्ट्र जो राज्य घटुची जो राज्यर मुख्यमंत्री निजे गृह विभाग दायित्व जहाँकर अंडर रे पुलिस विभाग अच्छी एवं स्वास्थ्य विभाग भी अच्छी से ओह्लौंट रास्ता को कौन ना न्याय दियो बोले कि प्रोटेस्ट करने तुम्हें परा रक्षा करता तुमको लोक निर्वाचित करिसंती विश्वास करिकी जे तुम्हें तांकर जनजीवन सुरक्षित रखिबो बोली तबे क्या न्याय मांगे रास्ता को ओह्लौच लोक को बोका बनौच राजनीति बंद कर ए राजनीति बंद करने सब नागरिक सचेतन हुंतु निज भितर मानविकता को बाहर करंतु एवं से मानविकतार स्पर रे देश समाज एवं निर्दिष्ट भाव नारी मानकर सम्मान करवा शिखंतु जो माने कि आमर तुमर सेमानंकर समस्तंकर जाति वर्ण धर्म निर्विशेष माँ भौणी स्त्री यही राजनीति बंद नहला पर्यंत एवं मानविक संवेदनशीलता मनीष भितर जागृत नहला पर्यंत एवं यही कलंकित दुर्नीतिग्रस्त राजनेता मानू एवं राजनैतिक दल मानू शिक्षा नदेला पर्यंत ये राजनीतिक व्यवस्था को संपूर्ण भावे उत्पादन करी फिंगी नदेला पर्यंत ए समाज शांति फेर ना मन रखु
आपण ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ, ଗମନାଗମନକୁ ନେଇ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ନେଇ, ବେକାରୀକୁ ନେଇ, ସବୁଠି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। একথা মনে ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନାରୀ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନାରୀ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଶପଥ କରି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନୀରବ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ।